हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको आम चैनल को पुणी थे स्वागत। देख 13/3/2024 जूनियर टीचर नियुक्ति उपर आमर गोटे क्वेश्चन करते डा विधानसभा टाइम कथा जोटा कि आमर किए करते ना श्रीमती सुभाषिनी जेना सी पचार जे विधानसभा चलता समय अधिवेशन चलता समय पचारे विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह कर कहे कि राज्य में केते संख्यक जूनियर टीचर व कनिष्ठ शिक्षक आवश्यकता रही केते पदवी खाली रही से पदवी गुड़िक पूरण पर योजना भित्तिक कनिष्ठ शिक्षक मानक नियुक्ति प्रदान पर सरकार पदक्षेप संबंध में जनइबे कि पचार उत्तर मंत्री श्रीजुक्त नित्यानंद गंड सार गणशिक्षा मंत्री जे कि उत्तर देते राज्य में पीटीआर नॉर्म अनुଯାୟୀ कनिष्ठ शिक्षक योजना भित्तिक मानक नियोजित कर आधार में आवश्यकता को आकलन कर खाली पदवी गुड़िक पर्यायक्रमे पूरण निमंते विहित पदक्षेप ग्रहण कर से कहते गोटे प्रश्न आमर से शिशु बाटिका पचरा जाता से प्रश्नटी पचार आमर श्री माधव धड़ा जे पचार विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह कर कहे कि मानवर सुप्रीमकोर्ट केस नंबर ऑर्डर अनुसार एनआईओएस डीएलईडी एवं जो पाठ्यक्रम होता पास कर ओटीटी कृतकार्य है जूनियर टीचर स्कीमेटिक परीक्षा कृतकार्य होता छात्र छात्री मानू केबे सुधा विभाग कौन पदक्षेप ग्रहण कर आगामी दिन में कौन पदक्षेप ग्रहण करने को निष्पत्ति ग्रहण कर फॉर एग्जांपल एनआईओएस डीएलईडी जो मैंने कर ओटीटी पास हो जाए और स्कीमेटिक भी पास होते से चाकरी मिले से कहे कि पचार तो उत्तर श्रीजुक्त नित्यानंद गंड सर कहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय केस नंबर एतिक प्रदान कर आदेश उपर विभाग द्वारा विहित पदक्षेप ग्रहण कर से कहते। ठीक अच्छे नेक्स्ट पुणी आमर सेवाश्रम स्कूल रे खाली पदवी पूरण विषय पचरा जाता तारका प्रश्न संख्या 304 किए पचार ना श्रीमती वर्षा सिंह बरिया पचार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ कल्याण मंत्री अनुग्रह कर कहे कि पद्मपुर निर्वाचन मंडली अनुगत केतोटी सेवाश्रम विद्यालय एवं उच्च विद्यालय अच्छी प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं केयारटेकर अच्छा कि जदि ना उपरोक्त खाली पदवी पूरण करने को केते दिन समय लगे से श्रीमती बारिया पचार तो उत्तर गंडसार उत्तर कहते पद्मपुर निर्वाचन मंडली अंचल मोट 34 गोटी विद्यालय विभाग द्वारा परिचालित होती तन्मध्य 18 गोटी सेवाश्रम विद्यालय 12 गोटी आश्रम विद्यालय और 4 गोटी उच्च विद्यालय अच्छी। ठीक अच्छे उपरोक्त 34 गोटी विद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री मान संख्या कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री संख्या कुकम अटेंडेंस एवं छात्री निवास कार्य करुवा लेडी मैट्रन संख्या परिशिष्ट क प्रदान करागला। विद्यालय गुड़िक खाली शिक्षक पदवी में सामयिक भाव में 21 जन अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर द्वारा छात्र छात्री वर्तमान शिक्षा दी जाए। बरगढ़ जिला समेत राज्य में खाली 2629 शिक्षक शिक्षयित्री पदवी पूरण निमित्त ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रार्थी चयन प्रक्रिया जारी रही। आगामी 2 मास मध्य पदवी गुड़िक पूरण कर प्रयास कर लेडी मैट्रन एंड सीसीए पदवी गुड़िक पूरण करने निमित्त जिला अधिकारी मानक निर्देश दि जाए श्रीजुक्त नित्यानंद सार कहते। पुणी प्रश्न होता खाली शिक्षक पदवी पूरण पदक्षेप केवे प्रश्न करते श्री देवी रंजन त्रिपाठी विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह कर कहे कि राज्य में नूतन अनुदान प्राप्त 2551 गोटी हाईस्कल मानक कौ वर्गर शिक्षक और कर्मचारी पदवी केते पदवी खाली अच्छी एवं अवसर हेतु 2026 2027 2028 मसीह केते पदवी खाली है दर्शाई वर्तमान खाली पदवी सहित 2028 सुधा खाली होगा समस्त पदवी को आकलन कर पदवी पूरण पर कि पदक्षेप सरकार ग्रहण कर उक्त विद्यालय मानक शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षक मानक स्थायी नियुक्ति कि पदक्षेप नहीं सुधा कार्यकारी कर प्रश्न पचार श्री देवीरंजन त्रिपाठी उत्तर गंड सार कहले राज्य में मोट 2546 गोटी नूतन अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालय अच्छी विद्यालय मानक मंजूरी प्राप्त शिक्षक और अन्य कर्मचारी पदवी संख्या वर्तमान कार्य करुवा कर्मचारी संख्या खाली पदवी संख्या एवं 2026 2027 2028 मसीह अवसर कालीन खाली होगा पदवी संख्यार विवरणी परिशिष्ट कर प्रदान कर विद्यालय मानक खाली पदवी पूरण पर प्रचलित नियम अनुଯାୟୀ अनुधान कर श्रीजुक्त गंडसार कहते। पुणी आ गोटे प्रश्न आसाला विद्यालय और महाविद्यालय कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री
ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଯେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନସନ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦେଇଥିବା ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସରକାର ପାଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପାଳନ ହେବ। ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନସନ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଓ ଜିପିଏଫ୍ ଏନପିଏସ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନସନ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ରାଇଟ୍ ଆପିଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତରରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଧଡ଼ା କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ନମ୍ବର ଏତିକିରେ ଅନୁସାରେ ଏଟା ତ ପଚାରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା, ଏଟାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆଦେଶ ଉପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏଟା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସେ ଶୋ କରିଥିଲେ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଟା ତାର ଆର୍ଟ୍ସର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି 1451, ପିସିଏମ୍ର 690ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସିବିଜିଆର୍ର 690, ପୁଣି ହିନ୍ଦୀର 690, ସଂସ୍କୃତର 690, ଉର୍ଦ୍ଦୁର 7ଟା, ପିଇଟିର ଏତିକି ଟୋଟାଲ 4908ଟି ଆମର ସାଂସନ ହେଇଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ତା ଅନୁସାରେ ଏତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ଆହୁରି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସର 7638, ଟିଜିଟି ପିସିଏମ୍ 2546, ଟିଜିଟି ସିବିଜିଆର୍ର 2546, କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର 2546, ଏମିତି ହିନ୍ଦୀର ବି ସେତିକି ହିଁ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁର 26ଟା, ପିଇଟିର 2546, ଏମିତି ହେଇକି 20,394ଟା ସାଂସନ ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ମେନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆମର 5261, 7000 ତା ମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି ହେଲା। ଗଲା ପରେ 5500 ଖଣ୍ଡେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 5540 ଖଣ୍ଡେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ର ଅଛି 1652 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆହୁରି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କିଏ ଆମର ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ପଚାରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କେତେଜଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେବେଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ରେଗୁଲାର କରିବା ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଆଡଭାନ୍ସ ପଲିସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 4740 ଜଣ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯାନ ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ପରି ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ବା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କେତେ ଖାଲି ଅଛି? କୋଟିଆ ଭଳି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ପଚାରିଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 1ଗୋଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ 496ଟି ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପଚାରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା NEET JEE ରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAV ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 1829ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ 1170 ଜଣ ଅତିଥି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚରକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
विगत 3 वर्ष मध्य राज्यर आदर्श विद्यालय गुड़िक द्वादश श्रेणी पर्यंत द्वादश श्रेणी उत्तीर्ण होगा वर्ष ही 62 जन छात्र छात्री 5 जन छात्र छात्री आईआईटी एवं 31 जन छात्र छात्री एनआईटी रे पढ़ाई योग्य विवेचित हो ओडिशा सुनाम आनी से भितर बालेश्वर जिले में 12टी ब्लॉक रे 12टी आदर्श विद्यालय अच्छी से रेमुणा ब्लॉक रे सर्वप्रथम 2018-19 शिक्षा वर्ष में 6ठ और 7म श्रेणी आडमिशन करा रेमुणा आदर्श विद्यालय 2024 शिक्षा वर्ष में द्वादश श्रेणी रे प्रथम बैच छात्र छात्री परीक्षा दे उत्तीर्ण होते परवर्ती वर्ष में नीलगिरी और बदा 2019-20 शिक्षा वर्ष में विद्यालय स्थापित होता बालेश्वर जिलार अवशिष्ट 9टी ब्लॉक रे 2022-23 शिक्षा वर्ष में विद्यालय स्थापित होती वर्तमान यह विद्यालय गुड़िक सर्वोच्च श्रेणी 9 गोटी अच्छी बालेश्वर जिलार रेमुणा आदर्श विद्यालय छात्र छात्री विगत शिक्षा वर्ष 2024-25 प्रथम थर पर सीबीएसई द्वादश परीक्षा देते द्वादश परीक्षा उत्तीर्ण होगा वर्ष ही जड़े छात्र एनआईटी राउरकेला इंजीनियरिंग एवं जड़े छात्री एमकेसीजी ब्रह्मपुर मेडिकल रे पढ़ा निमंते योग्य होती तो ये आमर आज जो डिस्कसन होता अधिवेशन रे आशा करुँची संपूर्ण तथ्यटी आपको भल लगी रही जय हिंद।